Dear students, today we will read the chapter The Black Pearl, that is lesson 12 of your English textbook. This is a photo of famous Brazilian footballer Pele. So in this video you can see another picture of Brazilian footballer Pele. So this is another picture of. So before you read, there are some questions that might come to your mind. What is the meaning of the title of the chapter? What do you mean by Black Pearl? What comes to your mind after looking at the title of the chapter? So before you read the chapter, please try to answer these questions. So what do you mean by Black Pearl? So what it may express? It কি বুজাইছে কিহৰ বিষয় ইয়াত কৈছে আমি এই কথাখিনি বুজিবৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব by looking at the title. So Black Pearl. Pearl means a very valuable stone. Black pearl, that means black stone. So maybe something is compared with a black pearl. It may be a person or something else. So let us see what it is about. So what is Black Pearl? So let's read the chapter The Black Pearl. Lesson 12 The Black Pearl. It was 23 October 1940. 1940 চনৰ 23 অক্টোবৰ তাৰিখ. A boy was born to a family in Três Coracoes, Brazil, that loved soccer. So a small boy who was born to a family in a place called Três Coracoes, Brazil, who loved soccer. Soccer means football. And the boy was born into a very poor family in Coracoes, Brazil. His father, Dondinho, was a professional soccer player. So the father of that small boy, his name was Dondinho. He was a professional soccer player. So what do you mean by profession? Profession means a person who belongs to a professional. Professional means a person who belongs to a profession. That means এজন পেছাগতভাৱে এজন ফুটবল খেলুৱৈ আছিল সেই ল'ৰাজনৰ দেউতাক, and that was their only source of income. আৰু সেইটোৱে আছিল সিহঁতৰ একমাত্ৰ আয়ৰ উৎস. Source মানে হৈছে উৎস. Though he grew up in poverty, see here the grew up, it's a phrase, okay, please remember. Though he grew up in poverty, he learned to love and enjoy soccer in the sporty atmosphere of his home. As the father of the small boy was a professional football player, so he had a sporty atmosphere at his home. And grew up, it means ডাঙৰ দীঘল হোৱা. So যদিও সেই ল'ৰাজনে খুব দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, কিন্তু সি সৰুৰ পৰাই ফুটবল খেল খুব ভাল পাইছিল আৰু উপভোগ কৰিবলৈ শিকিছিল. Unfortunately, দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, the boy's father, Dondinho, had to retire from playing soccer due to a knee injury. So knee মানে হৈছে আঁঠু, injury means দুখ পোৱা. So দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেই ল'ৰাজনৰ দেউতাক দণ্ডিনোহই ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ ল'বলগীয়া হ'ল, ৰিটায়াৰ ল'বলগীয়া হ'ল due to a knee injury, আঁঠুত পোৱা এক আঘাতৰ বাবে. So this incident worsened the financial support of the family. So from that sad incident, the financial support of the family worsened. So আগতকে আৰু অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছিলে সেই সৰু পৰিয়ালটিৰ অৱস্থা. আগৰ পৰা যিহেতু সিহঁত খুব এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছিলে.
So the poor young boy had to search for a way to get rid of poverty, and he regarded soccer as the only way out. So again, get rid of, it's a phrase. আঁতৰি অহা বা পৰিত্ৰাণ পোৱা. So after the retirement of his father, as their family was in very trouble, so that small boy, poor boy, had to find out a way out of the poverty. সেই দৰিদ্ৰতাৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে এটা উপায় বিচাৰিবলগীয়া হৈছিলে, and he regarded or considered, you can say, বিবেচনা কৰিছিলে, কি বুলি, কোনটোক বিবেচনা কৰিছিলে, to play soccer as the only way out. So ফুটবল খেলাটোৱে একমাত্ৰ উপায় বুলি ভাবিছিলে সেই সৰু ল'ৰাজনে পৰিয়ালটোক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে. He started playing soccer regularly. সেই ল'ৰাজনে নিয়মিতভাৱে ফুটবল খেলা আৰম্ভ কৰিলে. As he could not afford a proper football to play, সেই ল'ৰাজন যিহেতু দৰিদ্ৰ আছিলে, এটা ভাল ফুটবল এটা যোগাৰ কৰিব পৰা নাছিলে, সেইকাৰণে কি কৰিছিলে, এফৰ্ড কৰা মানে যোগান ধৰা বা সাধ্য অনুসাৰে সেই ফুটবলটো যোগান ধৰিব পৰা নাছিলে. He either used a sock stuffed with newspapers. Stuff means full. So সি কি কৰিছিলে, হয় কিছুমান মৌজা, নিউজপেপাৰ, এই সকলোবিলাক লগ লাগি এটা বলৰ নিচিনাকে বনাইছিলে. টাইড উইথ এ ষ্ট্ৰিং. টাইড মানে হৈছে বান্ধা, ষ্ট্ৰিং মানে হৈছে ৰছী. ৰছীৰে ভালদৰে বান্ধি এটা ফুটবলৰ নিচিনা আকাৰ এটা বনাই লৈছিলে. অৰ ইউজড আ গ্ৰেপ ফ্ৰুট. আৰু নহ'লে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, গ্ৰেপ ফ্ৰুট মানে তোমালোকে জানা কি, ৰবাব টেঙা. চ' ৰবাব টেঙা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ফুটবল খেলিছিলে আগতে, তোমালোকে জানা. গতিকে সেই সৰু ল'ৰাজনেও এই দুটা উপায় অৱলম্বন কৰিছিলে ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে, সি যিহেতু এটা ফুটবল কিনিব পৰা তাৰ সামৰ্থ্য নাছিলে. So when he was not playing soccer or football, he earned some extra money by shining shoes at the Bauru Athletic Club on match days. I hope you have understood till now. So to earn some extra money, what he did, so he used to shine or polish shoes in front of the Bauru Athletic Club on the match days. So যিবিলাক দিনত সেই এথলেটিক ষ্টেডিয়ামখনত, বাউৰু এথলেটিক ষ্টেডিয়ামখনত, বাউৰু এথলেটিক ক্লাবত খেল হৈছিলে, সেইদিনাখন সি ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত বহিছিলে সি সৰু ল'ৰাজনে, আৰু জোতা পলিচ কৰিছিলে যাতে সি কিছু টকা ইনকাম কৰিব পাৰে. He even formed a shoeless team. আনকি সি এটা জোতা নোহোৱা এটা দলো গঠন কৰিছিলে. কাৰ সৈতে? With his street kids, যিবিলাক ৰাস্তাৰ যিবিলাক ল'ৰা আছিলে, and participated in a youth tournament. এটা যুৱ প্ৰতিযোগিতাটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে. So during this time, he was noticed by one of the premier players of Brazil, Waldemar de Brito. এই সময়খিনিতেই সেই সৰু ল'ৰাজনে যেতিয়া সেই টুৰ্ণামেণ্টত খেলি আছিলে, তেতিয়া এজন ব্ৰাজিলৰ এজন বিখ্যাত প্লেয়াৰ, নাম থকা প্লেয়াৰ ৱালডেমাৰ ডে ব্ৰিটোৰ চকুত পৰিছিলে বা লক্ষ্য কৰিছিলে সেই ল'ৰাজনক, যে ল'ৰাজনে দেখোন বহুত ভাল খেলে. So he called the boy to the youth squad of Bakuinoho managed by him. তো সি কি কৰিছিলে, সি সৰু ল'ৰাজনক বাকুইনোহৰ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা, দলৰ ফালৰ পৰা মাতি পঠিয়াইছিলে আৰু ট্ৰেইন দ্য বয়, ল'ৰাজনক প্ৰশিক্ষণ দিছিলে. So the boy was offered money for the first time to play soccer. That small boy was offered money for the first time to play soccer. ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে সি সৰু ল'ৰাজনক পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, টকা দিছিলে. কোনে? সেই বাকুইনোহ যিটো ফুটবল ক্লাব আছিলে. In 1956, Brito, that Waldemar de Brito, took him to Santos Football Club. আৰু 1956 চনত সেই যিজন প্ৰিমিয়াৰ প্লেয়াৰ্ছ আছিলে ব্ৰাজিলৰ, তেওঁ কি কৰিছিলে, সেই ল'ৰাজনক সান্তোছ ফুটবল ক্লাব, ইটছ এ ফেমাছ ফুটবল ক্লাব অফ ব্ৰাজিল, প্লিজ ৰিমেম্বাৰ, সান্তোছ ফুটবল ক্লাবলৈকে লৈ গৈছিলে. এণ্ড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ডিৰেক্টৰ্ছ অফ দ্য ক্লাব, Brito commented, "This boy will be the greatest football player in the world." Brito took him to Santos Football Club
and in front of the directors of the club, Brito commented, "This boy will be the greatest football player in the world." So এইদৰে এদিন ব্ৰিটোৱে সেই সৰু ল'ৰাটোক সান্তোছ ফুটবল ক্লাব, ব্ৰাজিলৰ এটা বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব, সেই ক্লাবটোলৈকে লৈ গৈছিল এণ্ড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ক্লাব ডিৰেক্টৰ, সেই ক্লাবৰ ডিৰেক্টৰজনৰ সন্মুখত ব্ৰিটো কমেণ্টেড, ব্ৰিটো ছেড ডেট দ্য বয় would be the greatest football player in the world. এই ল'ৰাজন এদিন পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বিখ্যাত এজন ফুটবল প্লেয়াৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। So till now, I hope you have understood. Yes, Brito proved to be right. The young boy has become a legend and the best soccer player to ever play the game. So Brito proved to be right. So ব্ৰিটোৱে নিজকে সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল কাৰণ the young boy has become a legend. আৰু সেই সৰু ল'ৰাজনে এজন কিংবদন্তিত পৰিণত হৈছিলে, এজন বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়াৰ হিচাপে তেওঁ সেই ল'ৰাজনে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিলে and the best soccer player to ever play the game. So ফুটবলৰ পৃথিৱীত সেই ল'ৰাজন এজন বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়াৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে। He is none other than Pele. So his name is Pele. His full name is Edson Arantes do Nascimento. So please remember this name. His full name is Edson Arantes do Nascimento. আৰু সেই সৰু ল'ৰাজন ব্ৰাজিলৰ বিখ্যাত ফুটবলাৰ, যাক আমি ইয়াত কি বুলি কৈছোঁ, ক'লা মুকুতা বুলি কৈছোঁ, ব্লেক পাৰ্ল বুলি কৈছে। গতিকে সেইজন পেলেৰ বাহিৰে আন কোনো নহয়। আৰু পেলেৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল এডছন আৰাণ্টেছ ডো নেচিমেণ্টো। ইয়াৰ স্পেলিংটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। At the age of 15, he joined the Santos club and remained as its member for almost 20 years. So after that, he joined the Santos football club and stayed there as a member of the club for 20 years. আৰু সেই ক্লাবটোত পেলে প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি খেলিছিলে আৰু এজন সদস্য হিচাপে আছিলে। 15 বছৰ বয়সতে সেই ক্লাবটোত জইন কৰিছিলে পেলে। So Pele went on to play in 4 World Cups. So Pele 4খন বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বা খেলিবলৈ গৈছিল for the Brazilian national team. So led, here it means নেতৃত্ব দিয়া, লেড মানে হৈছে নেতৃত্ব দিয়া। তো 4খন বিশ্বকাপ ফুটবলত প্ৰতিযোগিতাত পেলে ব্ৰাজিল দলটোক নেতৃত্ব দিছিল। There in 1958, 1962, 1970. So these 3. So Pele went on to play in 4 World Cups and led the Brazilian national team to 3 victories in 1958, 1962 and 1970. 1958 চনত, 1962 চন আৰু 1970 চনত ব্ৰাজিল দললৈকে বিজয় কঢ়িয়াই আনিছিলে, ব্ৰাজিলে চেম্পিয়ন হৈছিলে পেলেৰ নেতৃত্বত। So at the 1958 World Cup in Sweden, a 17-year-old Pele stunned the world scoring 6 goals. So at 1958 World Cup football in Sweden, সেইবাৰ ছুইডেনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। A 17 years old Pele তেতিয়া এজন 17 বছৰীয়া ল'ৰা আছিলে and he stunned means surprised or shocked, you can say surprised or shocked, stunned the world scoring 6 goals, 6টা গোল কৰি গোটেই বিশ্ববাসীকে হতচকিত কৰি তুলিছিলে। After the 1962 World Cup, Pele was offered massive fees to play for the European clubs. So after 1962 World Cup, Pele was offered, Pele আগবঢ়োৱা হৈছিলে, massive means huge, a very large number, বহু পৰিমাণে পেলেক ফিজ দিছিলে, পইচা দিছিলে to play for the European clubs. So ইউৰোপৰ বিভিন্ন ফুটবল ক্লাবৰ হৈ পেলে খেলিছিলে সেই 1962 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপৰ পিছত। However, the government of Brazil declared Pele an official national treasure to prevent him from being transferred out of the country.
So in the meantime, the Brazil government declared Pele as an official national treasure. So here treasure means সম্পদ পেলেক এজন ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে কাৰণ পেলে বহুত ভাল ফুটবল খেলিছিলে বিখ্যাত আছিলে so to prevent him from being transferred out of the country যাতে পেলে যাতে বেলেগ দেশলৈকে গুচি না যায় দেশৰ বাহিৰলৈ গুচি না যায় তাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে ব্ৰাজিলে ঘোষণা কৰিছিলে in the 1970 World Cup final Pele scored Brazil's 100th World Cup goal. So in the 1970 World Cup 1970 চনৰ বিশ্বকাপত পেলে ব্ৰাজিলৰ হৈ 100তম গোলটো কৰিছিল. So remembering the goal he said, I have a special feeling for that goal because I scored it with my head. So that goal was special for me, Pele said, because he scored that goal with his hand. He had with his head, মুৰেৰে সেই গোলটো কৰিছিলে. So therefore he said that I have a special feeling for the 100th goal because I scored it with my head. He said, my father was a soccer player and once scored 5 goals in a game, all with his head. That was one record I was never able to break. So, as we all know that Pele's father was a professional football player and once he scored 5 goals in a game continuously and all with his head. আৰু গোটেইবিলাক head কৰি পেলাই গোল দিছিলে পেলেৰ দেউতাকে. So that incident, that record I was never able to break. সেই ৰেকৰ্ডটো কিন্তু মই কেতিয়াও ভংগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ. In November 1969, Pele scored his 1000th goal in all competitions. So it was another world record. In 1969, November, in the month of November, Pele scored his 1000th goal. Pele নিজৰ 1000তম গোলটো দিছিলে. এইটো এটা সঁচাকে মাইলষ্টone. So the goal was popularly called O Millésimo. So the name of the goal is O Millésimo. Please remember, it is very important. Porikhat ahe. And it means 1000. Millésimo means, here it means 1000. It occurred in a match against Vasco da Gama at the Maracana Stadium. So it's a very interesting. See, occurred means happened, অনুষ্ঠিত হৈছিল কাৰ বিপক্ষে against Vasco da Gama. So it's a very interesting. At the Maracana Stadium, Brazilor Maracana Stadiumত Vasco da Gamaৰ বিপক্ষে মেচখন অনুষ্ঠিত হৈছিল. Pele scored it from a penalty kick. Penalty kick হৈছিল, তোমালোকে জানা penalty kick বুলি ক'লে. So penalty kickত গোলটো দিছিলে. During this career, Pele scored 1280 goals in 1363 matches. So this is very important. You can underline this line. During his career, Pele scored 1280 goals in 1363 matches. So out of 1363 matches, he scored 1280 goals. This is another milestone for Pele. He holds the world record for that tricks and the number of goals at the international level. So this is an world record for Pele at the international level. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এইটো এটা বিশ্ব ৰেকৰ্ড আছিল. So that, dear students, hope you have understood till now. And the next paragraph, he took retirement from the game in 1974. So in 1974, he took retirement from the game. But in the following year, that means in that year, he signed a contract with the New York Cosmos for 3 years to play in the North American Soccer League. So this is a football league, North American Soccer League, NASL. So Pele signed a contract. Contract means what? Contract means চুক্তি, bond. চুক্তি কৰিছিলে কাৰ লগত? নিউ ইয়ৰ্ক কসমছ বুলি এটা ক্লাবৰ লগত 3 বছৰৰ কাৰণে কি খেলিবৰ কাৰণে? নৰ্থ আমেৰিকান সকাৰ লীগ খেলিবৰ কাৰণে. He led the Cosmos to the 1977 NASL championship in his third and final season with the club. So 1977 চনত অন্তিমটো সিজনৰ কাৰণে Pele খেলিছিলে সেই ক্লাবটোৰ লগত. His appearance in NASL made soccer popular among the Americans. So it is very important. So as he appeared in the NASL, it made football popular among the Americans. This was an American football league. So Pele আমেৰিকাত গৈ ফুটবল জনপ্ৰিয় কৰিছিলে মানুহৰ মাজত যেতিয়া Pele ফুটবল খেলিছিলে সেই ক্লাবটোৰ হৈ আৰু সেই NASL লিগত. Explaining why he had played
in NASL after his retirement. So he অৱসৰ লোৱাৰ পিছত কিয় NASL খেলিছিল তাৰে হৈ তেওঁ কৈছিলে Pele remarked that he did it not for money but to make soccer truly popular in the United States. So Pele NASL Football League টকাৰ কাৰণে খেলা নাছিলে এই ফুটবল খেলটো আমেৰিকাৰ জনগণৰ মাজত আমেৰিকাবাসীৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰাৰ স্বাৰ্থতে এই ফুটবল খেল NASL ক্লাবৰ NASL লিগত খেলিছিলে So till now we have completed. Let us forward to the next para. So next, on October 1, 1977, Pele's mission in the NASL came to an end. So in this way, in 1977, Pele retired from NASL also. He ended his legendary career. So legendary means very famous and admired by people. প্ৰশংসনীয় কিংবদন্তি যি কেৰিয়াৰ আছিলে কেৰিয়াৰৰ সামৰণি পেলাইছিলে in an exhibition match. So what do you mean by exhibition? Exhibition means প্ৰদৰ্শনীমূলক এখন খেলত between the Cosmos and Santos. So one of the famous clubs of Brazil. So Cosmos আৰু Santos এই ফুটবল ক্লাব দুটাৰ মাজত এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক মেচ খেলি পেলে নিজৰ লিজেণ্ডাৰী যিটো কিংবদন্তি কেৰিয়াৰ আছিলে কেৰিয়াৰৰ পৰা অৱসৰ লৈছিলে So the match was sold out 6 weeks beforehand. Sold out means here it means that মেচখনৰ যি টিকেট সেই টিকেট প্ৰায় 6 সপ্তাহ আগতে শেষ হৈ গৈছিলে মেচখন ইমানেই বিখ্যাত আছিলে and covered by 657 journalists. So that match was covered by 657 journalists. 657 গৰাকী সাংবাদিকে হে মেচখন প্ৰচাৰ কৰিছিলে and broadcast in 38 nations. প্ৰায় 38 খন দেশত গোটেই বিশ্বজুৰি সেই প্ৰদৰ্শনীমূলক মেচখন কি হৈছিলে প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে So in a match in a speech to dignitaries. So here what do you mean by dignitaries? So dignitaries মানে হৈছে people with important official positions. So কিছুমান স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কিছুমান পদবীত থকা কিছু ব্যক্তি So in a speech to dignitaries সেই dignitary বিলাকৰ উদ্দেশ্যে পেলে যেতিয়া ভাষণ দিছিল celebrities you know celebrities and more than 75,000 fans প্ৰায় ৭৫,০০০ audience asile fans asile Pele requested you can say or asked the audience to pay attention to the children of the world So Pele biশ্বৰ পৃথিৱীৰ সৰু ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব কৈছিলে মন দিব কৈছিলে he কি কৈছিলে Pele he asked the crowd means the spectators the people who are watching the game to say that word love with him 3 times and the crowd followed So he asked the people to say the word love for the 3 times Then he went out and played the first half for the Cosmos and scored a goal and played the second half for Santos So this is very interesting So there was a match between Cosmos and Santos So Pele played half time for the Cosmos and the next half for the Santos Pele এবাৰ প্ৰথম ভাগ খেলৰ কসমছৰ হৈ খেলিছিলে আৰু পিছৰ ভাগত সান্তোছৰ হৈ খেলিছিলে আৰু কসমছৰ হৈ খেলতে পেলে এটা গোল স্কোৰ কৰিছিলে So after the match Pele was embraced by the players and then ran around the field holding an American flag in his left hand and a Brazilian flag in his right hand So this is something very special So after the completion of the match খন শেষ হোৱাৰ পিছত Pele was embraced So Pele was the people who loved Pele very much Pele সকলোৱে মানে ভাল পাইছিলে সকলোৱে উৎসাহিত হৈ গৈছিলে আৰু Pele কি কৰিছিলে চাৰিওফালে আগুৰি ধৰি গোটেই ফিল্ডৰ গোটেই চাৰিওফালে দৌৰিছিলে বাকি খেলুৱৈবিলাকে and Pele was holding a Brazilian flag in his right hand হু হাতত Brazilian flag লৈছিলে আৰু বাওঁ হাতত American flag লৈছিলে because it was a charity match you can say it was a exhibition match
So on Pele's retirement, the then Brazil ambassador to the UN. So ambassador তোমালোকে জানা দূত বুলি শব্দ আছে so আমেৰিকা ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যিজন ব্ৰাজিলিয়ান দূত আছিলে so in Pele's retirement the Brazilian ambassador to the UN United Nations hey ambassador জনে কৈছিলে যে Pele had spent 22 years playing soccer so Pele প্ৰায় 22 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ফুটবল খেলাৰ in that time he has done more for goodwill and friendship than all of the ambassadors ever appointed so this is something that is we need to know that not only Pele played football he also worked for the peace of the country দেশৰ শান্তিৰ কাৰণে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ কাৰণে সেই যিবিলাক দূত আহে বা যিবিলাক দূতাবাস আছে অইন দেশৰ বা অইন দেশত সেইবিলাকৰ মাজতো কি কৰিছিলে শান্তি আৰু আনন্দৰ বাৰ্তা আগবঢ়াইছিলে so this was something very important so therefore the ambassador to the UN he said that Pele had spent 22 years playing soccer football in that time he has done more for goodwill and friendship than all of the ambassadors ever appointed so Pele was a real athlete so he was a real athlete এগৰাকী athlete আছিলে সঁচা অৰ্থত he could play in any position so সাধাৰণতে যিবিলাকে দৌৰ খেলে ইত্যাদি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে আমি তেওঁলোক athlete বুলি কওঁ he could play in any position on the field he had a remarkable ability he had a remarkable power to anticipate so anticipate means to see what might happen in the future to see what might happen in the future of the game so that means he can predict কি হ'ব পাৰে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিছিলে আদাৰ প্লেয়াৰ্স মুভ আন প্লেয়াৰ বিলাকে কেনেকৈ মাৰিব কট শট টু মাৰিব অনুমান কৰিব পাৰিছিলে so he was blessed with great balance and the ability to shoot powerfully with either foot and with his head so he had a very super power to shoot the ball either foot or with his head হয় ভৰিৰে নহলে মূৰেৰে তেও গোল দিব পাৰিছিলে so this paragraph is very important please remember this paragraph পৰীক্ষাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে so Pele was the 1978 recipient of the International Peace Award আন্তৰ্জাতিক শান্তি বঁটা লাভ কৰিছিলে 1978 চনত please remember the year in 1978 and in 1999 he was given the title of athlete of the century he শতিকাটোৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ এথলীট হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে by the International Olympic Committee আন্তৰ্জাতিক অলিম্পিক কমিটিৰ ফালৰ পৰা এইটো পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিলে he was also officially declared football ambassador of the world so see he was declared as the football ambassador of the world by FIFA you know International Football Federation so FIFA ফালৰ পৰা Pele football ambassador হিচাপে গোটেই পৃথিৱীৰে football ambassador হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে Pele is also the recipient of a lifetime achievement জীৱন জোৰা সাধনা বঁটাও লাভ কৰিছিলে from BBC British Broadcasting Corporation in 2005 so these are some awards these are some lifetime achievement award so that Pele received from the various international committee so তোমালোকে নিশ্চয় বুজিছা Pele excelled in other areas too apart from soccer so apart from playing soccer Pele also excelled in many areas so Pele football খেলৰ বাহিৰেও আন কিছুমান কামতো বিখ্যাত আছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ he published several best selling autobiographies he কেবাখনো খুব জনপ্ৰিয় autobiography means what আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল Pele stared means acting কৰা stared acting কৰিছিলে ক'ত in several documentaries কিছুমান তথ্যচিত্ৰ and composed numerous musical pieces so he also composed many musical pieces বহুতো গানৰ compose কৰিছিলে সুৰ দিছিলে including the entire soundtrack for the film Pele there was a film called Pele আৰু সেই ফিল্মখনৰ কাৰণে Pele গোটেই শব্দযন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাটো Pele কৰিছিলে so see apart from playing football all these things were done by
Pele. So Pele was a very human from the core of his heart. So human means very kind-hearted or soft-hearted in the core of his heart. And he had a soft corner. He had a soft corner for the children. He loved the children very much. সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খুব ভাল পাইছিল, মৰম কৰিছিলে পেলে. Children, he loved the children very much. He did extensive work. He did extensive work for the cause of the children through UNICEF. So UNICEF তোমালোকে জানা. So what is the full form of UNICEF? United Nations International Children Emergency Fund. So this is something you have to remember. So through the UNICEF, Pele also did great work for the cause of the children. ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ উদ্দেশ্যে পেলে বহুতো কাম কৰিছিলে. Pele was equally vocal for the cause of the poor. For the poor people, Pele was very confident and he had strong opinions and telling people one's opinions confidently. Confidently, he can express his thoughts for the cause of poor people. দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ হকে মাত মাতিছিলে. And when he scored his 1,000 gold, he dedicated it to the poor children of Brazil. See, when he scored 1,000 gold, Pele dedicated that goal to the poor children of Brazil. Brazilৰ যিবিলাক দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেই গোলটো পেলে কি কৰিছিলে? উৎসৰ্গিত কৰিছিলে. Pele is a person of dark complexion. So he has a black. So dark complexion means এজন তেওঁৰ বৰণ ক'লা আছিলে. But for his great accomplishment, so accomplishments means his skill, his ability in football, soccer, people compare him to the valuable pearl. So therefore Pele was compared to a valuable pearl or precious stone. মুকুতাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছিলে. So he is better known as the Black Pearl. He was called as a Black Pearl. Pele, the national hero of Brazil. Brazilor Rashtriyo Nayak. Pele, he himself said, ever he Pele কৈছিল, so it seems that God brought me to earth with a mission to play soccer. So this is a great line from the side of Pele. So it seems that God brought me to earth with a mission to play soccer. So Pele কি কৈছিলে যে ভগৱানে মোক পৃথিৱীলৈ আনিছিলে কিহৰ কাৰণে? এটাই মাত্ৰ মোৰ লক্ষ্য, এটাই মাত্ৰ মোৰ উদ্দেশ্য, এটাই মাত্ৰ মোৰ মিছন আছিলে, সেইটো হৈছে কি যে মই ফুটবল খেলিব লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হকে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হতে মাত মাতিব লাগে. So this was something very interesting. This was something very great step that Pele for that we have to remember Pele. So this is the end of the chapter. So therefore he was called Black Pearl. Kola mukuta হিচাপে মানুহে আখ্যা দিছিলে তেওঁক. গোটেই পৃথিৱী জুৰি সকলোৱে জানে, সকলোৱে চিনি পায়, এজন বিখ্যাত প্লেয়াৰ. So this is a chapter on Brazilian footballer Pele. So there are many things that you got to learn. So I hope you have understood the chapter. So in the class we will again discuss this chapter. So please read the chapter very well and then look at the word note also. So this is about the lesson 12, the Black Pearl. Thank you so much.